बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तीसरे कलमे का एक शानदार वजीफ़ा। यकीन जाने कि तीसरे कलमे का ये वजीफ़ा जिस बहन भाई ने जहाँ पढ़ा, जैसे पढ़ा, उसे फ़ौरी इसका असर मिला। प्यारे नाज़रीन, ये इतना खूबसूरत अमल है कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बदौलत आपकी हर जायज़ हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस वीडियो में एक बहन की कारगुजारी भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तीसरा कलमा कैसे वजूद में आया। इसके साथ तीसरे कलमे से आपकी ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और तीसरे कलमे से आप क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ये इंशाअल्लाह हम आज की इस वीडियो में तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे। प्यारे नाज़रीन, एक बात अपने जहन में ज़हन नशीन कर लें कि घरेलू परेशानियाँ, मियाँ बीवी में इख्तलाफात, रिस्क में तंगी, काम में रुकावट, मुकदमात में परेशानी, जादू, शैतानी असरात और जिन्नात से निजात पाने के लिए अलगर्ज़ के आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई रूहानी मसला है, उसके हल के लिए तीसरा कलमा बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा मुफीद जाना जाता है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपको अमल की जानब ले चलते हैं। तवज्जो के साथ इस अमल को सुन लें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श बनाया और फ़रिश्तों को उसे उठाने का हुक्म जारी किया। फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श बहुत भारी महसूस हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को सुबहान अल्लाह पढ़ने को कहा। जो ही फ़रिश्तों ने सुबहान अल्लाह पढ़ा, उनके लिए अर्श उठाना बड़ा ही आसान हो गया। फ़रिश्ते इस कलमे को पढ़ते रहे और उस वक्त तक पढ़ते रहे जब तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद दुनिया में आ गया और उनको छींक आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया और जिसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या रहमकुल्लाह। फ़रिश्तों ने जब ये कलमा सुना तो वो सुबहान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ने लगे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म जारी किया कि ए नूह, कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। फ़रिश्तों ने इस कलमे को भी साथ मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया, हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जब हुक्म मिला, जब वो इस हुक्म की तकमील करने लगे तो हज़रत जबरील अमीन फ़ौरन दुम्बा लेकर जन्नत से सीधा कुर्बानी वाले मुकाम पर पहुंच गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से खुशी से निकला अल्लाहु अकबर। फ़रिश्तों ने अल्लाहु अकबर को भी साथ मिला लिया। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आ गया। हज़रत इब्राहीम ने यह वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार ताज्जुब में फ़रमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फ़रिश्तों ने साथ ये भी मिला लिया और यूँ तीसरा कलमा मुकम्मल हो गया। इस तीसरे कलमे के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। एक बहन ने हमें मैसेज किया और हमसे रिक्वेस्ट की कि आप तमाम परेशान हाल बहन भाइयों को ये मेरा मैसेज लाज़मी पहुँचा दें ताकि सबको पता चल सके कि तीसरा कलमा की कितनी ज़्यादा फजीलत और कितनी ज़्यादा बरक़ात हैं। बहन लिखती हैं कि मैंने एमए तकरीबन 2015 में मुकम्मल कर लिया। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब का जब भी कोई टेस्ट आता तो वो उस टेस्ट में मैं लाजमी शामिल होती और गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी हो उसका मैं लाजमी टेस्ट देती, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। 4 साल गुजर गए, मेरे हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते, लेकिन फिर भी कभी इंटरव्यू में मसला हो जाता तो कभी टेस्ट ही पास ना हो पाता। एक मरतबा एक बुज़ुर्गान दीन मुझे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि परेशान ना हो, तीसरा कलमा का विर्द किया करो, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। उससे पहले मुझे तीसरे कलमे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि मैं इस्लाम से थोड़ी दूर थी। मैंने जब तीसरा कलमा की हकीकत जानी कि ये कलमा कैसे वजूद में आया तो उस दिन से इस कलमे से मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने दिल में ये अहद कर लिया कि आज के बाद मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूँगी और मैं रोज़ाना तकरीबन 500 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ती और मुझे ये कलमा इतना महबूब हो गया, इस कलमा से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई
کہ میں کوشش کرتی روزانہ کہ میں 500 سے بھی زیادہ اس تعداد کو بڑھا دوں اور زیادہ سے زیادہ اس تیسرے کلمے کو میں پڑھ لوں۔ ابھی مجھے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا تھا، ساتھ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر رہی تھی کہ اچانک گورنمنٹ کی نوکریاں آئیں۔ ٹیچنگ میں نے اپلائی کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس ٹیسٹ میں اللہ رب العزت کی مدد شامل ہے۔ میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا، اس کے 1 ہفتے بعد انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی، میں نے انٹرویو دیا، وہ بھی میرا کمال کا گیا۔ اس کے چند ہی ہفتوں بعد میری نوکری کا آرڈر آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں کو بھی تیسرے کلمے کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ یقین جانے کہ وقت کم ہے، ان کا میسج بہت بڑا ہے کہ ان کے بہن بھائیوں کو بھی اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوا۔ کئی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، کئی بھائیوں کی اچھی جگہ نوکریاں ہو گئیں اور آج وہ ایک مکمل اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سا بھی وظیفہ جو کہ اللہ رب العزت کے کسی کلام سے وابستہ ہو، اس وظیفہ میں بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بس اگر ہم سچے دل کے ساتھ کوئی سا بھی وظیفہ اپنا لیں، اس کو پڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کے بہترین رزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ نے وظیفہ کس طریقہ کار سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی حاجت ہو، آپ چاہے نوکری لینا چاہتے ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس کے ویزا کے حصول کے لیے، یا اپنی اچھی شادی کے حوالے سے، یا آپ اپنا گھر ذاتی لینا چاہتے ہیں، الغرض کہ آپ کی کوئی سی بھی جائز خواہش ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ساری زندگی خواہش ہی بن کر رہے گی، یہ کبھی قبول نہیں ہوگی، تو ایسی خواہش کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور 21 دن کا یہ خاص وظیفہ اپنی زندگیوں میں 1 مرتبہ لازمی کر لیں۔ اس میں وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن میں 313 مرتبہ یعنی کہ باکثرت آپ نے تیسرا کلمہ کا ورد کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کوشش کریں کہ وہ کسی بھی نماز کے بعد، اگر مغرب کی نماز کے بعد ان کو وقت ملتا ہے یا فجر کی نماز کے بعد ان کو وقت ملتا ہے تو یہ بڑے ہی خوبصورت وقت ہوتے ہیں، اس میں 313 کی تعداد کو مکمل کر لیں، لیکن 21 دن تک اس وظیفہ کو جاری رکھنا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لازمی قبول و منظور ہوگی، کیونکہ تیسرا کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بہن بھائی نہیں رہے گا جس نے سچے دل کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھا اور اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، کیونکہ یہ کلمات بڑے ہی خوبصورت کلمات ہیں۔ آپ اس کلمے کو خود پڑھیں اور جب اس کے کوئی آپ کو خوبصورت رزلٹس ملیں تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور اس کی تعریف کریں اور اپنا واقعہ ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کی مثال بنا کر دوسروں کو سمجھا سکیں کہ اس وظیفہ کے بہت ہی کمالات ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔